Una back captain sangkatan una back captain coba ধন্যবাদ সম্মানিত সভাপতি কাকনাট পৌরসভা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এবার মধ্যে আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন আমাদের অতিথি, গতকালকে বিশেষ কারণবশত ঢাকায় ছিলেন, আজকে এসছেন সাবেক সফল মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার। তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য অফিসে অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে এই কাকনহাট পৌরসভা অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ সাঁওতাল সম্মেলন 2023 এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, এই অনুষ্ঠানে আমার সাথে উপস্থিত, এর মধ্যে যে দুজনের বক্তব্য শুনেছেন, এই কাকনহাট পৌর আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি হুমায়ুন কবির এবং যুবলীগের সভাপতি কল্লোল মোল্লা, আমার সামনে আমার মুরব্বী, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার সাঁওতাল ভাই ও বোনেরা, আয়োজকবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন দায়িত্বশীল উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, জোহার, নমস্কার, গলরাগি। আপনারা এই 3 দিন ধরে এইখানে উপস্থিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনারা অতিবাহিত করেছেন। আমার যদিও গতকাল আসার কথা ছিল, আমাদের নেতা এই গোদাগাড়ির তানোরের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরীরও এখানে আসার কথা ছিল। উনি সরকারি কাজের ব্যস্ত থাকার কারণে উনি আসতে পারেননি, এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি গতকাল আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারি নাই। হুরেন আমার স্নেহের সন্তানের মতো, তার কথার ফেলতে না পেরে আজকে আমার একটা অনুষ্ঠান এই পাশেই একটা মাদ্রাসায় আছে, তারপরেও আমি বলেছি যে তোমাদের অনুষ্ঠানে আমি হাজিরা দিয়ে আগামী সংসদে আমার বিশ্বাস আমাদের এখানে যারা উপস্থিত আছি সকলের বিশ্বাস আগামীতেও আওয়ামী লীগ সরকার, জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার এদেশ পরিচালনার দায়িত্বভার পাবে এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন। আর আমাদের এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এমপি হওয়ার পরে আপনাদের গোটা দেশের সাঁওতাল গোষ্ঠীকে নিয়ে একটা বিভিন্ন আপনাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটা স্বতন্ত্র প্রকল্প সারা বাংলাদেশে যাতে করে করা যায়, এই ব্যাপারে আমি আমার নেতার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার, আমাদের আদিবাসী সাঁওতাল বান্ধব সরকার, আওয়ামী লীগের সরকার, জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা আমাদের নেতার মাধ্যমে প্রস্তাব এবং সুপারিশ করব যাতে করে আপনাদের এই সাঁওতাল গোষ্ঠীকে নিয়ে একটা পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশের সাঁওতাল গোষ্ঠীর সকল উন্নয়ন করার একটা ব্যবস্থা হয়। আমি সবাইকে আমার এবং এই বরেন্দ্র অঞ্চল এবং আগামী যে জাতীয় নির্বাচন, সেই নির্বাচনে নৌকার পক্ষে আমাদের সবাইকে থাকার অনুরোধ জানিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবার আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরীকে গোদাগাড়ি তানোরের আবার এমপি হিসাবে দেখতে চাই। এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক আপনাদের সকলে। আসসালামু আলাইকুম, জোহার।
নমস্কার গলাগে। ধন্যবাদ আমাদের অতিথিকে আমাদের মধ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সময় অল্প, কাকাকে এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ। আমাদের এগুলো থাক দেখো मिट्टे एने टीम मेना को सिरिम रेन दल उनको नेहरा को करा को हजू मानोडे ako sapraw niya nadagat taw sirin dan dol Simaran dol, acha. Simaran dol ko juga Sirindan dol bako sapra kanta Simaran ko ya lagi. Muka enai bunyian kalgi abar kamar apun apa? Simaran dol, Sima. Hai hai. नोडे रामदास चाँद हास्ता बन जलिया करा आबुरान विशेष आलोचक कनाय उनी जहार गे थेन नेहवरेया उनी नोडे हजुआ आबो ये मंचरे दुलपा आबो गलमारा बन लहाया इन साथे हाबिल मार्डी हम जहार गे थेन आबो निये गलमारा आखड़ा रे आमन सेटरवा मंचरे दुलपा तबना हाबिल मार्डी और नते रामदास चाँद हास्ता इन साथे हुरेन मुर्मू नेहराय करा उनी नोडे मंच रे हेकाते दुरुब संगे तबना हुरेन मुर्मू দর্শক আমরা এখন দেখব রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতাল শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্য। Thank you.
এখন দেখব রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতাল Adi sarhau, adi बहुत मुझे बड़ा सीरीज हुई ना, तो अगर तुम्हें जब भी ना तुम्हारा से, है हम ताऊ हम खाई हुई है नाम बता, खाई तो कैसे जोड़ता है? बापा खाई में खाई, अब वो यानी को सीरीज को रेस्पेक्ट करके बुझवा, अरे बार क्या करता है? लाओ आबाद गलमान hari mun hajua karon niya सम्मेलन do aba khali serial kita bang kana aba arizali aba dhorom aba barnamala ni ko badai ni ko pasna lagi tegi ni सम्मेलन to aba सम्मेलन টা কিন্তু শিক্ষক কানাই সাথে লেখালেখি দা বিভিন্ন গবেষণা দা aba dhorom aba arizali aba परब के चितान रे उनी नहराय kana aba परब चितान रे थोड़ा खाटो मचे रहा बन हेलो द्वितीय बांग्लादेश सान्ताल सम्मेलन बांग्लादेश राजशाही विभाग काकुनहाट रे हुयुगोग कान प्रोग्राम रेना दोसार दिन रे दिसम बारहे खय आडे पाशे खय सुरसांगी को हे एखान गगो बाबा बयहा मिश्रा जत कोगे गड जहारिन बाड़ाइछे एगुना तो आबो तो सान्ताल काना बन सान्ताल बन लइवा खेरवाल बन लइवा ताहले आबो जो आबो बन सान्ताल बन लेखा काना सीधा आबो संगे जपड़ाओ कान जापा आकान अरिचाली बाहा सरहाय जानाम खय गुजु हारि अनहारि नोआ तेगे आबो दो बन तल आकाना एबं आबो दो नोआ तेगे सारा धरती रेन हर ठे मानमि ठे बन सदरक काना जे आबो दो बन अकय काना आबोआ सदर रिया मिटे चिन्हा दो काना परब मिटे जो दिसम रेन हर ठे सदर काना आया परब ते उनी परब धरती रे आया संस्कृति आया ऐतिह्य आया कल्चर जत किछु सदरे दा तो आबो सान्ताल समाज रे हो परब दो अडी मारांग जिनिस कना तो आबो जदि नोआ परब बाबन मानावा बाबन बातावा ताहले खाय आबो दो सान्ताल हिसाब ते बाबन लेखा किछु कथा बांगलाय लेखाय गे बा जेमन आबो आशेपाशे तुलुक मिना को आशेपाशे आयमा धरम रेन भेगार भेगार अकुआ परब ते अकुआ परिचय को लय सदरेदा आबो सान्ताल हो उनको लकागे आर धरती रेन साना मानवा लकागे आबोआ परब बाहा सहराय साउते एमान एमान आरो जिटा बन मानाव बातावे ओना दारा तेगे दिसम हर ठाई बन लय सदरक कना जे आले दले सान्ताल कना आबो हरबन पुरुमो कना बाहा सहरायते बाहा सहराय रे बन मानावे बातावे बंगा बुरुये सांस्कृतिक अंश जेटा बन सिरिंग दा ओना सिरिंग दाराते बन पूजा को कना ओना सिरिंग दाराते बन धरती रे हटाई बन उपुरुमुचुरो कना जे आले दले सान्ताल कना आलिया दो माराम परब दो बाहा कना आले दो
ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱞᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱚᱨᱪᱚᱱᱟᱭ ᱫᱟᱞᱮ। তো তাহলে নয় পরব থেকে আবো তো কিন্তু সান্তাল কো লেখায় কোন হর দাও আবার যদি বাহা পরব বাং তেহে নাম গুরু এমকান তি জাঙ্গাতে দাঁড়া কাতে আবো ন পরব এনে সেরিং কাতে ধরম কমি হরা কাতে আবো দিশর মঠে দিন বাই দিন বছর বাই বছর যুগ যুগ কয় আবরেন মারে হাপড়াম কয় পালাও বাতা আগুই দাবন ওকা তো হিহিড়ি পিপিড়ি কয় খোঁজ খামান হয়ে 12 খন রে দাঁড়া দাঁড়াতে মুচন রে হয় বাংলা দিশম বন হে একান ন বাংলা দিশম রে হ বাহা শহরাই বন পালাও দিয়ে দাও আইমা মারে মারে পুঁথি করে উচ্চারণ করে নাম আকানা যে লয়াকু বঙ্গা শব্দ হইগে বাংলা দ হে একানা বঙ্গ বঙ্গা কই বঙ্গ বঙ্গ হয়ে বাংলা তো বাংলা রেন হর হর কথা হড়া সংস্কৃতি হড়া উৎসব বেজ হড়া কৃষি বেজ অনুষ্ঠান কাকু মেনা থাকো পরব কাকু মেনা থাকো পার্বণ কাকু মেনা থাকো ওনা কইগে নয় বাংলা কথা কো দবন নাম কথা আর হো মেনগো কানা যে ব্রিটিশ পরবর্তী বাংলারে অকয় কো হড় কো বলো কান সারে জরে হড় লড়াই রে হারাও কান হড় নুকু দুকু মেনে তেনা যে ছাপাও কান জায়গা কয় বাংলা জায়গা রে বন চালা অর্থাৎ ওকা জায়গা রে কুডি সে হাসা নিথ বকু উঠে ওকা ওনা জায়গা রে বন তাড়াম দিয়েগা অকয় তো আর জবন মেতাও কান উকু কুকু লাগা কে বনা অকয় তো তুড়ুক কু মেতাও কান উকু কু লাগা কে বনা অকয় তো দিকু কু মেতাও কান উকু কু লাগা কে বনা উচার রে ওকারে বন বলা না গাজাড় রে তো গাজাড় রে বলা কথা হয়তো বা কিছু সংস্কৃতি কিছু ঐতিহ্য আববন ধর হামেট কাউনা কিন্তু আবরের পুরোধুল হয় বা আবরের হাপড়াও ঠিক হয় যে সাংস্কৃতিক কালচার বন্যা আমাকে ওনাদের নিত সাধ্য হোক আগে আপন আর নোয়া কালচার তো চেকে না নোয়া কালচার তো বাহা নোয়া কালচার তো শহরাই নোয়া কালচার তো দাসাই নোয়া কালচার তো মা মনে তা আবরের আইমা হর হিজুক হিজুক থেকে এই একানা উচারে নিত আঞ্জমক কানা যে কিছু খন লাহা বারহে রিন তাহে কানা ওটা কো লইদা বারিয়া কো পিন্ডা কাদা মিটে তো চেক কানছো আর মিটে তো মঞ্জি কান লাকা না লাগো তাহলে আবো তিনের সঙ্গে মনা কানা যে মিটে সান্তাল আয়া সংস্কৃতি উনি বাই বাড়ায় না গর্ব করতে লইদা নোয়ার কো লাজা পড়া আর তেন রিয়া মানে কথা দেই দেবই মনে দা যে উনি আয়া পরব পূজা স্থান উনি আয়া সংস্কৃতি ওকা জায়গায় লালন কান ওকাতে সমাজ আরিচালি কেটে দহ কান ওনা জিনিসকে বাই বাড়ায় তো উনি তো পরব তো চেয়ে বাড়ায় তাহলে নয় বাবন বাড়ায় মানে চিনি না যে বাহা সরহাই লটু পরব কানা সান্তাড়া তো যাই হোক আর সেটা কো মেনা কথা যে পরব না বিশ্লেষণ তো বল চালা তো পরব রেনা স্তম্ভ যে পরব রেনা স্তম্ভ তো ঠিক না যে আম যে পরবে মানাওম বাতাওয়াম সে আম যে নিজে সান্তাড় হিসেবে লেখা খাতে আমরেন বঙ্গা বুরুম পূজা পাঠা কোয়া নোয়ারে না স্তম্ভ তো চেক কান্তামা যে ওকারে তিঙ্গু কাতে আমদম লেখা কানা সান্তাড় তনয় ওকারে তিঙ্গু কাতে আমদম লই কান তিনা ইনা পরব দ বাহা সরহাই কানা ওকারে তিঙ্গু কাতে আমদম লই দা আরে পূজা দা যে ইনান বঙ্গা বুরু দুকু মারাং বুরু জাহের এয়া ধরম কানা তো নোয়া স্তম্ভ নিয়ে বাংলাদেশ না প্রেক্ষাপটে কিছু ব্যাখ্যা ইংলিশ সদরাবো না যে আববন লয়ক কানা যে বাংলারেন হড়বন লয়ক কানা যে আলে তো যত গেলে সান্তাড় কানা যা মিনা আলে নেলে যত গেলে সান্তাড় কানা তো ওনা ভিতরে যদি আবো খুব রেহাতে বন সেন্দ্রা লেখা যে ইন তো সান্তাড়ি লেখা কানা সান্তালি লেখা কানা সান্তাল হিসাবতে তো ইনঠে তো চেচে উপরুম সে চেচে বৈশিষ্ট্য মিনা মিমিট গোটাই হড় কুলি লিখু খাই বকু লই দাড়ে আনিত হ যে ইন দো চিদা ইন সান্তাল কানা সান্তাড়ি তিন রড়দা তো ওনা থেকে তো আসলে সে চেক হুঙ্কাগে
मिटे दिकु अबो पासे रेन से मिटे इटा आदिवासी कोई को मिना को हर आतो रे तहलन खाय उनी हो थाम थाम हर कथाय रोड दाड़े आ ताहले आबो दो चे उनी दो सांताड़ बन मितावया तो जुदी सांताड़ बाबन मितावाय खाय ताहले आमा रोड गेचे आम दो सांताड़ हिसेबते लेकाय मिया नोआ गेचे मिटे वैशिष्ट्य कान तमा जे नोआ तेकेम खलिम परिचयआ बांगा आर हो किछु हर को मेने दाय ना भाई जे रोड संगे ते आले आदो परिस तो मिना आले आ तो परिस मिना तपिया भागे कथा जे परिस ते हमन परिचय गो कना है एकालते सरी कथा कना जे परिस दते के अब हर बन परिचित कना तो खाली परिस गे परिस हेज आकार ओका कथा परिस अकोये एम दोहटू का बोन अकोये हापड़ाम को एम का बोन बा आबोरेन परिस रेन आबगे बुंगा से ओड़ा बुंगा दे अकोय कना से इना परिस दो चिकाती न्याम केदा नोआ जुदी बइन बाडाय खाय ओना परिस दो छटियर कते बगी हमाल बइन बुझावेदा तो जुदी एकालते अब वो नोने खाय जे नियकिन बारिया कान गया जे इना जतरना परिचय ताहले तो नोआ दो बांग तो ई किछु परिचय लय सदर बना जे चे तेबन आबो दबन खेरवाड़ बन लेखा दाड़िया ताहले प्रथमत जदि इन मेन खाय जे आबोआ किछु किछु सांस्कृतिक परिचय मिना जे नोआ दो हड़ को उपुरुम बना जे उनी दोय सांताड़ कना चेलेका जे नोंडे तिहिन को एनेजना दो लागणे दासाय इमान आइमा खदरिया एने आबो नोआ बांग्ला रे मिना बोन जतो हर ठेके उना एने रिना मायाम दो मिना चिदा बांग आबो जखन डाल बन रइदा तुंदा बन रइदा बानाम दाबन তখন আবো সঙ্গে মিটে এটা আদিবাসী এটা দিকু এটা তুড়ু উনি হো কাটা লড়া কান দয়া চিদা লড়া কান দয়া যে উনি ভিতরে রহ আবোয়া মায়া মেনা নিত নডা বাপলা হে একনা আডে পাশের মিটে তুড়ুকে হে একনা হিন্দুই হে একনা আবো বন রসকা কনা উনি হো মিট আডে টিন্ডার কতে কাটা মজগে হিলবে তয়া चिदा हिलेगा जे उनी भितरी रहो खेरवाड़ा अर्थात ऑस्ट्रिक उनी सांताड़े तेहे कना दाहार तड़ाम तड़ाम ते नोय नोका जगह रे हेज सेटर कान नोआ जगह रे हेज कते द उनी आया खत जे दासाई रो लिखा चेलका एने जे हुआ से चेलका को सिरिंग लिखा चेलका रोई हुआ ओना दो उनी दो बाय बडाया उनी दो चे बडाया जे साडे कना और इना दो काटा हिलो कना ताहले आम किंतु से इन जतो हड़बन बाछा कना जे संताड़ तो कोई कना जे आबो दो उना दल रे मिना बोना जे बार हड़ को रस्क कना एनेजो कना को और इना दो काटा लड़ा कना से इन दो खोदिन बडाय कना जे नोआ दो इना दसाई सिरिन कना नोआ दो बहा कना नोआ दो सोहराय कना नोआ दो लागड़े कना नोआ दो धुरुंजा कना नोआ दो रिजे कना जुदी बांगिन पढ़ाई खाय ताहले इन दुई संताड़ दुई बांग कना दोसारा थोड़ा लय ताबोना जे आरहो मिटे मिना ताबोना जे इन दुई संताड़ कना अबो खेरवाड़ साप्ता खेरवाड़ मंजी नुकु अटकाव मिना कोआ सरी सारजोम बुटरे पूजा पाटा कते इन हलप कते इन लय दाड़ेया मोटामुटी जे नोआ एलाका रेना अर्थात भारत महावर्ष आबो जदि नोआ एलाका रे नोआ कॉन्टिनेंट रे भारत महावर्ष रे आदिवासी से पहिल जाति सत्य बन लेखा खाय आबोआ चिन्ह दो तोपा मेना सारजम बुटरे सारजम दारे चिन्ह होए बुना जे नुकु दो इंग्रेन अधीन जनगोष्ठी कना को सारजम दारे संगे सम्पर्क बांधते हेलन काम खाय आमा मायाम दो बाय लेखा जे आम दो बांग्ला रेन आम दो भारत महावर्ष रेन अधीन जनगोष्ठी कना
रूटे मेंदा शिकोड़े मेंदा चे मेंदा जे सारजम दारे दो एशिया कॉन्टिनेंट रेना ऐतिह्यबाही मिटे दारे कना এবং সারজম দারে সঙ্গে আবহাওয়া সংস্কৃতি এত জপড়াও মিনা এবং মিনা কান্তে তো যে আবদব নোয়া এলাকার একমাত্র প্রমাণিত সারজম দারে সংস্কৃতি সঙ্গে একদম জপড়াও কান সংস্কৃতি তো এটা আমরা তো বনুয়া তো সারজম দারে যদি নডেনা নেটিভ বৃক্ষ কান খায় নেটিভ দারে কান খায় আবহাওয়া নডেনি নেটিভ হড় কানা বল तो आम तो नेटिव हड़ बाम लेखा कना सेम लेखा कना चेते सारजम बुटरे जखने पूजो पाठाय दा যদি বাংলা পূজা পাঠায়া তাহলে এখন কিছু নোয়া সঙ্গে তার থোড়া খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অর্থাৎ আবো ওকা কবন জম নিই নোয়া কমাই পরিচয় কাপনা যে আবো তো একদম মন মারে হড় কান গিয়া नितो अकय को आधुनिक का नुकु बडाई कना से को चीज आकादा जे आले तो अडी सिदाय खोज गे मुंगा आले जमा তখন ভাই সাউন্ড একটু কম হবে না मुंगा आले जमा এখন কিন্তু বিজ্ঞানে মেন্দাছে বিজ্ঞানে মেন্দা মুনগা আড়ারে 36 প্রকার ভিটামিন মিনা মুনগাড়ারে 36 প্রকার ভিটামিন মিনা তাহলে তো নয় যে ওকাটা আপন বাছা ওকা আছে হড়ম লাগি মজক কান নোয়া পরিচয় সে লাহাও কান মন অডি লাখ হয় বন জমে তেহেন নোয়া পরিচয় সে নোয়া খাদ্যাভ্যাস দ হড় আকান তার মানে হড় দকু আগুয়া সংস্কৃতিগতভাবে আগুয়া বৈজ্ঞানিক যে চেতনা মিলা তকু ওকাতে হকো লাহা গিয়া দোসরা আর হোমকা আইমা মতেন মিনা কিছু উৎসব বাদ কাতে সে উৎসব হড়া জীবী না প্রত্যেক দিন ওকাই কমি ওনা প্রত্যেকটি কেন মিটে উৎসব সমান মিটে দিকু সে মিটে তুড়ুক নোয়া এলাকা কয় হটিয়াতে এসেন না হটিয়ার এসেন কাতে যত কই মিটে লডু হাকই একটু মিটে হাকো সে ওনার একটু মিটে সিমে কিরি এগু কিরি और যে আপন চিকায়দা আবন চিকায়দা যে মিটে লডু হাকই কিরি একা দিয়া আর উনি কিরি এগু কাতে সে মিটে সিমে কিরি কাতে উনি ব্যাগতে ভরা হই দেখে না আবো হড় ভিতরে কিছু একে টোড়ারে পড়াও কাতে কিছু অন্ধবিশ্বাস তৈয়ার কানা যে নইদ পাশে হড় কো বড়ি যে তিনে বই জমছু দাঁড়ায়া কিন্তু বা ওনা ভিতরে আবো অডিলাটো মিটে সাংস্কৃতিক চেতনা মিনা আবো হড় উনক্তরে উন সময় উনকু আটকা রাখা উন সময় উনকু হুদিস কাদা যে নুই হাকো যদি কিরিং কতে বাজার কো ওড়াই গো ইদি কা আডে পাশারেন আডি নাচার হড় মিনা কোয়া অকয় তো হাকো মাস রে বছর রে কিরিং কতে বাইজন দাঁড়াই কেন ওকাল লটুয়া কো আর উনি গো আগুইয়া উনি জানতার হড়া 10 জনা মন কইছো তাকোয়া এবং উনি আজ মন রে আডি কষ্ট হই দেওয়া अब तो मौका तो बाबू चिंता करा अरे तीको मिटे लटो हाको किरिंग किते एदी किते अडी मौज निदा गो आदि किते किदा आबो मन बाय कई दे कान दचे आबो समाज आबो संस्कृति आबो कल्चर आबो परब नोआ को चितान नोआ को तैयार करना मिटे एकदम साइंटिफिक वैज्ञानिक मिटे चिंता से चेतना कते ताला आबो मन में ना है जे आपे उनो तो आबोआ इतिहास যদি হরবন পড়া লেখা আবহাওয়া পরব আবহাওয়া ধর্ম আবহাওয়া কর্ম যত কিছু কিন্তু কোন বগিকাও না এবং বগিকাতে বীরবন নির্বল ওকা আর নির্বল কতে ওকাবন আগুয়ান তেহেন ওনা হ দিন দিন মন আর আকাদা তো আইমা কথা রড় হইব কানা আবো ধরতি রে তিরাগান হড় মেনা বল কিছু জায়গায় চেতনার আড়ি অভাব মেনা তাবনা ওনা কারণতে আবহাওয়া পরব কো না আচার রে পড়াও কানা তো নোডে নাসে না আর মিটে কথা বাংলা লেখাই গে একদম বাং হইব ওনা তো হইব কানা যে এই মনে মনেতে মাঝে মাঝে চিন্তায়া মিটে চেতনা যে হড়া চেতনা তো ইসকারা কানা সে সাঁতারে না কানা तो उना कान बॉय को पढ़ाओ कते ओकारे हो मइया मकदा जे हर दो स्कार चला लगी आया धर्म स्कार चला लगी आया उत्सव स्कार चला लगी आया संस्कृति तैयार करना
ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱠᱳᱱᱳ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮটা ᱮᱥᱠᱟর তেবন পারোমা এসকার তে কামি লাগি তৈয়ার আকানা জানাম কই গুজুল দারি হড়া তিনা গান পরব মেনা তবর তিনা গান উৎসব মেনা তবর ওনা যতগে সঙ্গে সঙ্গে মিলে গলে কাতে গে করাও লাগি আবদ তো নয় মিলে চলে বাড়ি যখন তাবনা চিকাতে যে ধরতি রে হয় মহিনে সে 100 টাকা মামা আইমা টাকা মিলা দাম ই থোড়া টাকা দাম ইনো মানে এডি দুঃখ রে মিলে না মিনো হল হব কিন্তু তো তাহলে কে অথচ নয় পার্থী পোকা জগৎ মিনা তব নয় জগৎ লাগি মিটাকা ধার বাই ম অথচ উনি হন জানাবে যে স্বর্গরে না ভাগ এমই লাগে রেডি করা তো মিনহর স্বাভাবিক অর্থ সম্পদ বাই এমগ না আবার মিনহরে মিতাই কেনা আমরা অনন্ত জীবন স্বর্গরে না ভাগি নিমা তো নড়ে বার ধরনের না চরিত্র বার ধরনের না বৈশিষ্ট্য নিয়ে মিনহর তো ভাঙ্গে দেখা দাঁড়ায় তো তাহলে ইস্কার আপন আপিন চালা লাগি তো বাং আবো তো যত হড় চালা লাগি আবো সাঁওতা সমাজ প্রত্যেকটি জায়গা ধর্ম সংস্কৃতি উৎসব নয় উৎসব থেকে আবো যেহেতু বন পরিচয় না আর উৎসব ধর্ম আর জেদ নয়তো মিটে সুতরাং কো তল কথা আবনের হাপড়াম কো তো আববন মহাবন জগাও যতন তাবো না আর বাবন জগাও যতন লেখায় ওদের ভবিষ্যৎ এমন দিন হিজিব না যে আবদ হয়তোবা জীবন্ত ফসিল মন দিয়ে রাখে না অনেকই আবদ নিশ্চিন্ন ওখান আর আকান ওখান মিটে জীবাশ্ম ফসিল বা কোনো মিটে বস্তুর উপর পরিণত তো আইমা চালাও যত কো হেড সেটেরাকান আবরণ মানতান পেড়া কো মেনা কো নুকু কো কথা বন আন্দম তাকো মা যত কো জনা আবা বাহা সরাই আবা এরো আবা জামফার আবা মা মনে নিয়ে কো বাং তেন খাজ আবু সান্তাল বন লে কান নি সান্তাল বাং তেন তাবো তো নডে আরো আবরণ বারিয়া পেড়া বনা কিনা ইনা পেকিনা সেটা তরে বলা নরেশ হেমব্রম যুগ্ম আহ্বায়ক কমিটি বাংলাদেশ শরীর দামদারান উনি নেহরাই কানা নডে হিজু তাবনা দুরুম সঙ্গে নরেশ হেমব্রম এনে সাথে নেহরাই কানা রামদাস নাথ হাসদা সাঁওতাল গবেষক নগারেন উনি নডে দুরুম সঙ্গে তাবনা নিতো আবু ভারত কো হেঙ্গাম আবুরের পেড়া কো উনকু কো মধ্যে মহাদেব টুডু আবু মিটে অনড়হে আঁজমাবনা ইনহারা কানা মহাদেব টুডু আবু মিটে আয়া অল অনড়হে আঁজমাবনা mainkan saya 2023 सालना जहाँ बांग्लादेश सावताल में दूर और दोसर मारे ना दोसर आखड़ारे खाई सेटरकान तेहने पेड़ा को और बांग्लादेश को नाना आमुर जिला खन सेटरकान साराम सावता दल दिए बया मिसी को इन पाहटा खन साराम कोगे लासार जोहार और देश को बुझे करा अब अब साहेब से लिटरेचर को जहाँ को मता कना कविता आवृत्ति से अनड़े ओनागे इना पढ़ा दिन अनड़े दिया जाओ कना अनड़े तुम दो भावना एहो आदिम एहो खेरवाल आम दो तीसम भावना मासे मिद धाव लहा से कयक में आमा आयुते जहाँ टाटू डुडी छेड़ाले तेहन उनी आम खन तिने लहारे एहो आदिम आम दो तीसम भावना हाराता बुरु रे आमगे बांगमा ससनो रेना देहेबाती आमगेम जेरेले टोइलोते बारायाम आदिम ओना ससनो रेना मार्शल तारास शेर मसारी पारम कते चांदो इफिल मालका कना एहो आदिम आम दो तीसम भावना सासान बेड़ारे जेत को हाटिंग लेदा सारी सारजम साथी काते धरम डाहार को बनाव लेदा उनको पुरुधुल को बनाव डाहार बाई काते आम तुम ताड़ामेदा एटा डाहार ते एहो आदिम आमा धरम बांचाव लगी आम दो तीसम भावना दिशम फुटबल रे आम गे तो खेरवाल जीवी माला लेदा पइलेते फुटबल दिशम रे एभेन साकवा दो
तिसे मेरू सड़े हो हुल से टमाक एहो अदीम एहो खेरवाल जेत बांचाव लगी सावता उतनो लगी आम दो तिसे बाबना उन्होंने तो नड़गिन चक्कुला जोहार अदो उन्होंने मैं आजोवाल पुना अदो तेहन आड़ी साय सावता रंग सावता को दिखो जावरा करना अदो मिदबार कथा बहिनी लेखा बेस बन बुझेगा अदो एनाम कोन आड़ी धर्म रेना आड़ी रकम कथा बन आजम केदा इन दो ना धर्म करम ना कथा तो बहिनी लिया करा इन दो किछु इन दो सांघारिये इन दो मिटिन ऑफिसरी ड्राइवर का नहीं इन दो मिटिन कॉन्टैक्ट टूर इदी को हर दिशम दिशम दाड़ाना অনেকক্ষণ বাস্তব পরিস্থিতি যাহা নেল কাদা ওনাকে লিয়ে যাওয়া মন করা কিছু হর দবে কুশিয়া কিছু হর দবে কুশিয়া এর হুই লইদা আবুয়া নোয়া দিশম বানা কাতে কিছু ক্রাইসিস নেলে দা পইলে কোন আজমে দা আবরেন মানে নেলে দা আবুয়া সাঁওতাল দ ট্যালেন্ট না কোনো অভাব বান কিন্তু আবু ওনা ট্যালেন্ট बांगबन भाषा मजा खातिर अब दो तायम रे केमन ताहन कना ओटा आरो लगा से केमन अनुभूति कना नोआ दो अबवा जे अभाव ओना दो किन्तु बांग ओना दो अब अजुहात कना जे अभाव खातिर बन दाड़िया ना ओना बांग ओना दो अबवा माने फोकस जहां ओना खन बई दो साहा दि कना ओना दो आलो होयो तबन मा ओना विषय तबन पे जहां इलम कोड़ा कोड़ी पे हे कना ओलक पढ़ा कना पे आपिया उद्देश्य हो पे बोया आपे के जाति का निर्दंड करना पे अलग पढ़ाओ आड़ी जाहि से पढ़ा तवन पे आपिया लक्ष्य स्थित पे सक्सेस हिंदी दिया बाको इन अबोई भारत दिसम ले इंदिरा गांधी ले ठो बताई माने कठोर परिश्रमेर कोनो विकल्प नहीं नदा आड़ी सारी कथा काना आबो दो परिश्रम माने जस ठीक दो कथा दो बाम आर मीटिंग कथा शुधु नित जहाँ दुनिया सेटर कना शुधु चाकरी बाकरी नेल लेखान बांग गानोआ अब सानताल को मुद्रे आड़ी टैलेंटेड मेना अबरन कोड़ा गिदरे को कुड़ी गिदरे को आड़ी भागे फुटबॉल को एने दाड़िया फुटबॉल जहाँ पे एने कना शुधु एंटरटेन लगा फुटबॉल आल पे जा अब एमटी स्किल फुटबॉल तैयार कर बनते ताले कान आम जी भागे एमटी प्लेयर एम तैयार हुआ आम एमटी जज ने आइकन एम हो जाड़िया आम दिसम ने आइकन एम हो जाड़िया आर मीटिंग कथा नोडे आले इंडिया रे आड़ी को सक्सेस कदा नोडे अब जहां जेत रे खन मेना अब पहिले खन के गिदरे को दो माने कोड़ा गिदरे दो एमना कदा नोदा अब जेत ना गौरव एवं नोआ खातिर तो हो अब परवर्ती प्रजन्म को बन लहाल जाना को आर मिटिन नेहर नोआ दिसम ना कते जहां आयो मन कदा अबरन जहां मई बाबू को माने कॉलेज लेवल पढ़ा ना आपे तो आड़ी सावधान तहन तबन पे माने आले पे जहां के टैलेंटेड एवं न्याल जब पे चरक चिगोड़ा आपे जितन आड़ी रकम बेबाड़ी नजर निरुक कना नोआ दो एकबारे माने जे लिया बाय प्लान वाइज नजर चला कना आपे जितन अबरन कोड़ा गिदरे को कुड़ी गिदरे को जाके आटा डहार को डहराव को मा ओंका दिन प्लान चला कना नोआ खन दो आबो बिरत बन तहन मा जे जन दो आलबन नसवान नोकार कमी हलाबन कमी मा आर मिटिन कथा निले ठोका कना कथा लेता कोई अवास्तव बुझा आड़ी ब्रांडेड बुझा एन हो जहां आयो मन का व्यक्तिगत मतामत यदि बांग पे कुसिया आल पे कुसिया माने जहां नोआ दो काटी दिले दो आला पे आजोमा माने जहां पे बापला कना उनको आजम उनको को लगा गया जुदी में दाड़िया खान धारों दो आला पे हमोना मोटामोटी के मारंग ताबन पे मैं माइक्रो प्लानिंग दो आलको चला नोआ दो आड़ी वास्तव जुदी आम मिन होते जहाँ तेरे गार्जा में वहाँ तो को है बाजन तम्मा वना के लिए 10 जन तम गार्जा आड़ी होड़ को आजन मा आर दिन लिया अदो बिसी कथा तो बोल लिया मायन का साम को जोहर और परवर्ती क्षेत्र दे आमी
সাউন্ড হবে। सजनी रे इजरे सजनी सजनी रे सजनी सजनी रे इजरे सजनी पासरी का सुकजनी उकम चला गाना Candurupura Suna Bagera Hingga Metri Kajol Aku Cedera Candurupura Suna Bagera Hingga Metri Kajol Aku Cedera Amdulaila Ini diri sejeni Bahasari Kasut kejeni Bukan jalan Bahasari kasut kejeni Bukan jalan Kisah hopon ira Janda kunggu lebih gorok talunggo Oh koi koi didina Kisah hopon ira Janda kunggu lebih gorok talunggo Ini dari sejeni Bahasari kasut kejeni Bukan jalan gana Sajni re ini dari sajni Sajni re ini dari sajni Bahasari kasut kejeni Bukan jalan agama আমার থাই নম্বর কাজটা বাপটা থাই দা চিকাতে নাচলে কো হজু তো বলা চিকাতে কই নাচো কাত আচ্ছা সান্তাল কাম কি আপনার ওড়া সান্তাল কাম আছে বাং যদি বল সান্তাল কাম খাজ নিয়ে দাম খাজ যাহার কি বল তার হন গালমারার মানে নিয়ে সম্মেলন আবার সেরি ধর্মনা যে গাওতা ওনার ভূমিকা তারে ফেরার লিখি जोहार इन्या द्वितीय सान्ताल सम्मेलन विशेष अतिथि और भारत पेड़ा को एवं समादुरकान जत पेड़ा जत पको गड जहारी बड़ा चलिया अब सान्ताल
ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱜᱼᱟ? ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱰᱚᱵᱚᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱰᱚᱵᱚᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ। এবং এই ডবল জোহারেম বুঝাও দাঁড়িয়ে যে উনকিনার সম্পর্ক তো চেক কেনা বালায়া ডবল জোহার জুদে গিয়া লাটু কাটিয়া ডবল জোহার জুদে গিয়া কিন্তু এটা জাতির ক্ষেত্রে নোয়া কো বাম নিয়া দাঁড়িয়ে এবং বাম বাড়া দাঁড়িয়ে শুধু আবো কো সান্তাড় হপন কান বন সান্তাড় জাতি মেনো কান নঙ্কু তো নৌকা যখন চিহ্ন এবং মিটে হড় আতো সাঁওতাল আতো সান্তাড়া আতো চালা সময় আম ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟᱭᱟ কিন্তু এটা আতরে আবো কিছু হড়া সান্তালে রড়ে বাড়া কাকে সান্তাল দা বাবু মেতা দাঁড়ে কোন বাপ পরিচয় এতে বিদাল করে পড়া কারণ সান্তাল মেথা আমা ধরমনা পরিচয় বাহাসরা এরো জান্থার হরিয়র নোয়া কো পালন লাগাম আমা छटियर चाचू छटियर जानाम छटियर नोआ को पालन लगाया बापला लगाया दौड़े ताहले से निजे के सान्ताल मेनते समाज रे जहर दाड़ी और से जुदी एटा जुदी अपना खाय मंदिर रे अपना खाय बा एटा रे अपना खाय उनके सान्ताड़ा नियम नीति दाय बनाओ সান্তাড়া নিয়ম নীতি কার্গো করম কেটে এটা যখন টানা তখন তো সান্তাল যে পরিচয় দেয় না এই জন্য নিজের অস্তিত্ব নিজের স্বকীয়তা বজায় দহ কাতে অকয় আয়া দৈনন্দিন জীবন রে আয়া ধরম কামি রে পরিপূর্ণ হয়ে কামিয়া উনিকে সান্তাল মধ্যে টিকা আর সান্তাল রেন লটু বঙ্গা দয় কেনা মারাং বড় অকয় আবো ধরম ডাহারে চিহ্ন বন্ধু না উনিয়া নির্দেশ হতে গিয়ে তেহি আবো সমাজ রে জীবন রে এবং প্রতিটা খণ্ডে বিপদ আপদ রে কমিরগে আশীর্বাদ গুণ কানা এই জন্য তিনি আবো সফল এবং সামনে সামনে লাহা হিজুগ কানা আর নোয়া को कमी लगी बांग्लादेश में बांग्लादेश हरी धर्म गावता कमी दा नोआ धर्म बांचाव लगिते पासनाव लगिते नोआ बांग्लादेश में हब्बाई कुमिटी तालिया आले नोआ 2017 साल रे नोआ फुलबड़े एहबेदा एवं बर्तमाने गोटा माने आंशिक बांग्लादेश के कमी का कमिटी ले गठन काकोआ चेष्टा ताले नोआ बांग्लादेश हरी धर्म गावता गोटा बांग्लादेश कमिया एवं नुकुआ लक्ष्य कना जे प्रतिटी सन्तान जेनो आया धर्मे मानाओ आया धर्म अनुसारे आया समाजे परिचालनाय एवं तार साथे नुकु मांझी बाबा हेनाको नुकु आया कमी काज सम्पर्के अवगत कोआ दीर्घदिन থেকে আপনার মাঝি বাবা আকোয়া সমাজ না তো কবি কইদা এটা যেতে জেল গোপে যে বেতন ছাড়া বাকো কমিয়া এটা যেপ্রেন মঞ্জি বাবা জিগলা কো যাজকরা কো সে হুজুর মুন্সিগণ কো কিন্তু আবরেন মঞ্জি বাবা বিনা টাকাতে দীর্ঘদিন খয় কোনো বেতন পরিশ্রম ছাড়া কো কমিদা নটা কিন্তু আড়ি গৌরব না কথা কানা নৌকান মানে মানবতান হর কমি হর এটা সমাজে তো কমি আপনি চিন্তাই বে मिट्टे बापलारे मिट्टे मंझी बाबा एवं जग माझी निकिन बार होते उन बार जागारेन हड़े मिलित कोआ एवं उना कमी किन पारंदा नोडा एवं किनचे अग्र परिश्रम कोनो किनतावा कोनो किछु बां काना ओकरा सामाजिक दायित्व नोआ अड़ी मज किन पारन এই জন্য আবো সমাজের যে মঞ্জি বাবা কো समाज काठामोरे अब समाज परिचालन मंझी परिषद जे आबो नुको मोड़े हर आबो जत हर अभी सम्मान चोखे को नेल को किछु हड़ा को जेगुलो आबो समाज काठामो सम्पर्के बाकु पड़ाइते ना
ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ গুরুত্ব কমা ᱠᱟᱱᱟ। এই জন্য আলে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে হলা মানে গতকাল যেটা হলানো যেটা প্রথম আলো নিউজে 150 জন মাঝি বাবা সম্মান এম হয়ে কানা নদনা আড়ি মানে গৌরব না বিষয় কানা যে কোনোদিন লোক মাঝি বাবা আবো সম্মান পাবেন কা সমাজ তিহিন নো সম্মেলনের মাধ্যমে নুকু সম্মান এম হয়ে কানা এবং নুকু মন আড়ি দাড়ে জামা কা যে নুকু তো কোনোদিনও কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মেলন নুকু নঙ্কাকে নুকু আড়ি সম্মানিত হর কানা কে আবো তুমুন ভাবা নুকু বেতন বাবু আগাতে আবো ফিরি ফিরি করে বলতে বাবু মূল লাইন করবে না আসলে আবো উনকু ছাড়ু চালা দাঁড়া মঞ্জি ছাড়া কখনো ভাব আমার প্রতিটি কামি রেখে আবো গজ রে বাপলা রে ভানান রে জানাওয়ারে প্রতিটি কামি রেখে নুকু গুরুত্ব অপরিসীম আমকো পণ্ডিত বার্তিম লই কানা মাসে কামি মে আমা আমকে হওয়া আমকো আকরণ হওয়ার যে পেড়া ইরেন ওরা নওয়া পেড়া হয়ে কান দিয়ে হজু তখন পে আমরা তাই কানা গোডে যে বাবু নৌকা যে পেড়া হয় কানা পেড়া হওয়া কমে গুন্দা মডে হইয়া সে চটিয়ার হইয়া বাপলা ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফাটানের ক্ষেত্রেও প্রতিটা ক্ষেত্রে আবরের নুকু মরে হর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন দা আবো নুকু মরে হর সমাজে সম্মানিত ভাবে উঞ্জাল কোয়া আর মিটে আছে উদাহরণ আপিয়া নিয়তিস হইয়া কিছু আবরের সমাজের শিক্ষিত হর আপে জেলা আবো মুসলিমের নাগুন মিটে ইমাম যে 5 টাকা দাখিল ফাজিলে 5 টাকা অথচ উনি পিছনে দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ডবকা তো সবাই হ্যাঁ আর আম তো কয় কেনা যে মিটে মজিয়া পিছনে বাম থাকে না আবো অবশ্যই আজম লাগাবো না নাইকা কথা লাগাবো না গরিব করবার কথা যে আফিরুল হড় মনে হর নুকু যাবো সমাজ কাঠামো আড়ি মজকে তদকা লাহাসি কো ফ্রাও যে যাবো বিভিন্ন সময় আর আমি একটা বিষয় যে হয় যে কিছুদিন লাহার চালাবেন যে করোনা আচার যে চালাবেন তাবো না নোয়ারে আবরেন মঞ্জি বাবা সে নাইকে মঞ্জি তান জাহের তান को পুজো কা তাবো না যেন আবো আতো চতানতে আবো হর চতানতে যেন নোয়া রোগ আচার যেন আলো চালাব না নুকু কমি উদাহরণ না তিহি আবরেন হর করোনা আজারতে কিনা হলো ই বোমা তারা বান তাবো না ñal ko pe এটা দেখো সে এটা দিশম লাখ লাখ হর গবাই না আবরেন তোরা পুজো তাহলে ওই যে গুরুত্ব সমাজে না বঙ্গার প্রতি হর যে কাম কো যাবো নোনা প্রমাণ নামক কানাতে হ্যাঁ এটা হর কিছু না কোয়া যে বিভ্রান্তকারী হর নুকু তো তাহেন গিয়া হ্যাঁ শয়তান দে তাহেন গিয়া উনি জালেন মতো রে আমার নিপিরাম তাহেন মে শয়তান আতে যে চালা এই জন্য মেনা যে আবহাওয়া যে ধরম নোয়া শরী ধরম সানাম যে শরী গিয়া আবো কথা হো শরী কিতাব না আবো তো এড়ে ধর কথা বাবুন রড়া এড়ে কথা রড়তে আবো আলাম থাকা না আবহাওয়া প্রতিটা জিনিসকে শরী কিতাব না সম্মানা দুলের আপে ওনা রক্ষালিকে কমিয়া সমাজের হরতে বুঝেও কোয়া এবং আপনি করেন গিদ্রে কটি খোয়াইকে শিখেও কোয়া যে নদ মাঝি থান কানা নদ জাহের থান কানা নডাগুন দেওয়া সয়া এবং নডাগুন ডবকা এবং নুকু ডব উঁচে রাখা কটি খোঁজে তাহলে ধর্ম প্রতি আয়া আনুগত্য হয়েছে দা এবং উনি শ্রদ্ধা জানাতে ধর্ম চেতান এবং আবরণ করে গিদ্রে আড়ি মজ কমি লেগে চালাক কানা আবো ধরম কার্ড বা ধরম জায়গা জাহের থান মসজিদ থান রে বাবু ইদি কোয়া এই না জিনিস আড়ি মারা বা ঘাটতি না তাবো না আবুয়া মসজিদ থান বা জাহের থান ইদি কোয়া অনেক থোড়া জাহের আই নিতুমছে মঞ্জি নিতুমতে মজবুলা নিতুমতে আবু তাবুন চডরা আবরণ গিদ্রে যে চালাকান শুভ কমি লেগে বিতে নাপাই কমি লেগে সে পরীক্ষা এম সে যাহাসে কোনো কমি লেগে তখন ওরে আশীর্বাদ গুনা তাওয়া যে ইরে গিদ্রে চালাক কানা মতে নাপাইতে চালাকো আর যে কমি চালাক কানা সেই কমি যেন সফলতে হিজুক মা এই যে কমিগুলো কোনোদিন বহন করাওয়া কিন্তু আপনি যাকে দেখবো সে এটা যেহেতু নুকু ঠিকে নোয়ালিয়ে কমি
ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ কোনো কিছু হইলে কা সমস্যা রে যে আবো মাᱺঝি বাবা এই গিদ্রে দু ঘোড়া দাগ দু কামে আবো তো কিন্তু বাবু চালা আঁড়ে দাও আবো মজারতে আবার দিন দিন সমাজ এটা সে নাসাও চালাক না সে এটা সে তো কনভার্ট কান তাবনা এই জন্য আবো নোয়া সমাজ ধর্ম জাতি রুখে লিখতে নোয়া কো পদক্ষেপ হাতাও লাগাল না আর আবো যদি বাবু সচেতন লেনখান আবো গার্জেন অভিভাবক বাবু লাহা লেনখান সমাজ তো বাংবো রুখে দাঁড়িয়ে এই জন্যই নেহরক কানা আবো সমাজের যত অলক হর এবং গার্জিয়ান অভিভাবক কানা কো তাবনা যত হর আবো ধর্ম চিকাতবুন রুখায়া চিকাতবুন পাস্টাওয়া এবং আবহাওয়া যে ধরম নিয়ম নীতি নোয়া মিটা নীতির বনে গুয়া নবুন চেষ্টায়া এবং নোয়া চেষ্টা লেগে বাংলাদেশ সারি ধরম গাওতায় কমিয়ে দা যে মির সাথে যেমন বাংলা ভারত ভুটান অন্য যে দেশ রে অবস্থান সান্তাল হপন না কোয়া এবং মিট দিন যেমন সরহায় দাঁড়িয়ে এবং বাহা পরব যে প্রতিটা পরব যেন যেমন আগু দাঁড়িয়ে এবং আবার নিয়ম নীতি যেন লাই লাচ্চা মিট তাহান তাবুন নবুন চেষ্টায়া এই কারণে আবো ভারত দিশম को পেড়া ফেকান তাবনা নোয়া কো বিষয় শেয়ার লেগেতে এবং আবো আদি মজ দামন কথা তো শেয়ার কা অনেক গুণ চেকদা অনেক গুণ বাড়ায় নোয়া জিনিস তো খালি মন রে তো ধকা নোয়া কথা তো আবো ওড়ারে চালাকাতে আতো ডলারে আবো রে নোডে হয়তো সানো হবে তার গামি তরে কয় বকে কান উনকুন বাড়াই চুকোয়া সাহা মরজদা আবো সমাজ কথা বনা কথা লিয়া বনা ওকে আর রোড আজম কি তঙ্গি का भारत दिसम पे हेकान ओके तो साताला परसी बर्णमाला चितान रे अड़ी मारंग मारंग कमी लहाय दिउका श्रीपति कड़ा श्रीपति का रपना जते हैं দুলালদাকে আমরা অনুরোধ জানাবো দুলালদা আপনারা এই নাচের পরে আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাবেন ওকে को सिलेक्ट करके है कंदबन उनको पेड़ा चला को मैं बताती ही तो उनको ये और उनको स्टेज को हुआ और शुभेच्छा को जनाबो ना और लगी ते मिठे तहने मिता को बंदी है किधर डंडारे रे बेद में दालू आगू चना में किधर डंडा हिर मेद में थोड़ा लचका दे तड़ में थोड़ा मूलू मछाल दई में इन मोने रिझर में लूंगी पंची बंदी है किधर डंडारे रे बेद में दालू आगू चना में गिदर कांदा हिर में I'm sorry. हो दीवाना ना मने आवरे पहन सनन कार गति I'm sorry. मने कथा पूछो तीन में कत मने रिझो तीन में मेरे रसकन बुझो लूंगी पंछी
में गिदर डांडारे रे बेद में दाल आगू चला में गिदर खाड़ा हिर मेद में ठीक है ये थोड़ा इंतजार में ठीक है तो डिस्टर्ब के गुना नहीं करता तो mungkin apa kena dan mungkin kudi ada reskan dah silat kau minta dah mungkin terus kerang kau kena tapi orang yang mereka pada hal tahu mai siapa lagi mau silat bulan kau aku apa yang ada juta silat kau berapa hal kata pun apa yang ada itu apa siapa lagi mau apa ada itu mai नुकु पे ᱧᱮᱞᱟ ᱠᱚ नुकु ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱞᱮᱴ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱩᱵᱮᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱴᱩᱰᱩ উনি দাদা সিলেট রেল পক্ষ কই নটা মিটার শুভেচ্ছা জানাতে হবে ধন্যবাদ দাদাকে আমরা শুধু সিলেট থেকে এসেছি রাজশাহীতে এই সাঁওতালি প্রোগ্রামে আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একটা সুন্দর সাঁওতালি প্রোগ্রাম উপভোগ করলাম এবং আমরা আশাবাদী সামনে এইভাবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো আমাদের যেটা দুর্বলতা আমরা ভাষাটা তেমন একটা পারি না তো আমরা আশা রাখবো আগামী যে প্রোগ্রাম রাজশাহীতে আগামীতে যে প্রোগ্রাম হবে আমরা সিলেটবাসী যারা আসবো সবাই ভাষাটাকে আয়ত্ত করে আসবো এবং আপনাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে একটা অনুষ্ঠান করবো এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আয়োজক কমিটিকে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান আপনারা আয়োজন করেছেন এবং আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে আমরা আবারও আপনাদের এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে এবং অনুষ্ঠানটা সুন্দর সার্থক হোক আরও কিছু সময় অনুষ্ঠান বাকি আছে এই সময়টা সার্থক হোক এই কামনা করে আমরা সিলেটবাসী আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সিলেট খোয়ার গাড়ি আচ্ছা আপনার নামটা বলে যায় সবাই আইমা কুড়ি না কোয়া পাশে কো পুরস্কার না কো জহার সালামকে ইন বিকাশ টুডু সিলেট বিভাগ জেলা তো হবিগঞ্জ আর থানা তো মাধবপুর আর আতি তো হল কিনা পিলাপাড়া চাওয়া সালাম কো জোহার দুল হাসদা সোনার বাসামার জুরি পরিবারে শরীর ওয়ার্ডি সিলেট বিভাগ মৌলভীবাজার জেলার জোরে উপজেলা আদিলতম শিববাড়ি বস্তি শিবু হেমব্রম চুনাগড় উপজেলা হবিগঞ্জ জেলা বিমল মুর্মু শ্রীমঙ্গল উপজেলা জেলা মৌলভীবাজার সন্তোষ টুডু সিলেট বিভাগ জেলা হবিগঞ্জ থানা চুনারুঘাট গ্রাম আমুচাপাড়া সবাইকে জোহার আমি স্বপন মুর্মু জেলা হলো মৌলভীবাজার উপজেলা শ্রীমঙ্গল আর আমার গ্রাম হলো ইজামতি চা বাগান শ্রীনিবাস হেমব্রম বিভাগ সিলেট জেলা মৌলভীবাজার উপজেলা কমলগঞ্জ পদ্মচূড়া চা বাগান জোহার নাম সঞ্জয় মুর্মু সিলেট জেলা মৌলভীবাজার থানা ভানুগাছ ফুলবাড়ি চা বাগান নাম কি জওয়ার এই বিদ্যাপীঠ চা বাগান
মৌলাম বস্তি সিলেট বিভাগ থানা তিমঙ্গল জেলা মৌলভীবাজার সদর সরেন লিটন কিস্কু, জেলা মৌলভীবাজার, থানা কমলগঞ্জ, গ্রাম দেওরাচড়া চাওয়া। আবার সারাও সিলেক্ট করে একদম। আচ্ছা শ্রীপতি দাদা সিলেক্ট রেন को थोड़ा বই আমি মেন কাদা তাহলে আমরা উনিটা কোন চালা ওটা কই মোটামুটি যত বড় কাটে দিবা পান্তে দিবা আপনি হড়া আতান কাবো শ্রীপতি দাদা থেকে মিহর বই আতান কাবো পে সিলেক্ট রেন তাই তো উঠবে তো তো ঠিক আছে পাশে লড়ে আকwa তো তাইম দাম আমরা অবশ্যই আবু বই বন জামা নিয়ে আসা কানা আর অকয় হল পে চালা তামনা নিতো শ্রীপতি দাদা কামারা বনা জামা আর হয় না শ্রীপতি দাদা দারবালা তাইম দো একেলা না শ্রী তেহনা নিদা টাকা জম দাহা দেবি ওনা কারণে ইঠে নেহার তানা অকয় বাপে চালা তামনা যত বড় ভালো পে তেহনা তামনা তো কে মাসরা ठीक है सिलेट पे हजू का मोटामुटी 12 घंटा चितान समय लगा और नुकु को हेकन तहन जतो की डेमो करा को जब एकन कोड़ा को हेकना तायम दाराम रे आबू बुन चला तते कोड़ा को सच जाए हम तायम दाराम तते कुड़ी को हजुआ आबू तते बुन चला वन नका दी तो पेड़ा सिले तैयार तावना दिगु पुसु तो bang hong hong kebun pira caca तो apa रोड आजम lagi hola kau pun teriakan oleh maraton Sripati Guru kepada disam jagat raya abua persi abua unia macapai abua persi abua cekik na itias pun aja mah Sripati Dada yang awal kena awas sama deh ayah rode le rumah tehnya dasar Bangladesh Santal Seneledre Hesaterakan Bangladesh dan Bawa Doi Dada Sanam Koge inya Bharat Dishon Pahta Khon Gunmal God Johar Ona saute Hodin Babu Maita Kodo inya Dulor Thum Teheng Nongkan Nik Latu Seneledre Satar Kate Adi Raska Adi Gorobi Akareda Cedak se Adi Pahil re Abo Bharat Dishon jokhon Furgalena Ona somoy Abo sanam koge Abo Bangladesh re bon tahe kana mit re bon tahe kana Bharat Dishon re mit leka ge bon enek sereng et tahe kana mit leka ge bon rorla et tahe kana Menkhan Bharat Furgal jokhe Dishon hatin kate abo do bon hatin kana আর তেহেন পয়ল ধাও ভারত দিশম খুনা ইন আপে বাংলাদেশম রে হেড সেটার দাঁড়ে কাও দো ওনা খাতির জাহাই কো নোয়া আখড়াতে সান্তাড়ি রেল মেটেন মহাকবি মেনায়া বাংলা সাহিত্যরেন যে লেখা কবিগুরু মেনায়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি সাহিত্যরেন মেনায়া শেক্সপিয়ার অনকাগে মিমিক পার্সিরেন মিমিক গোটেন তাতে কবিগুরু মেনা কোয়া আবরেন হো মেনায়া কবিগুরু উনি দই হয়ক কানা সাধু রামচাঁদ মুর্মু সাধু রামচাঁদ মুর্মু উনি তো আবরেন কবিগুরু আর নডে জায়গা চিতার নেওয়াক কানা নুই দই হুয়ুক কানা অল গুরু পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু তো নৌকা লেখা আবো তেহেনা ইলিয়া কাথানি হবা আবো সান্তাড়ি সাহেব রেন মহাকবি সে কবিগুরু সাধু রামচাঁদ মুর্মুয়াগ মেটেন অনড়হে তালাতে কবিগুরুই অলেপ কানা বাংলাদেশম বাবদতে বাংলাদেশম মানে শুধু বাংলাদেশ তো বাল অবিভক্ত বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ সাথে বাংলাদেশ নোয়া মেশাকাতে সান্তাড়ি সাহেব রেন কবিগুরুয়াগ জানাম 1895 সালে আর উনি মেটেন অনড়হে অল কাদা বাংলাদেশ ওনারাই লেইদা এগো আয়ো বাংলা
Bangla amrinik ke ojubiya indel haliri koram kare toate asulinyam joton kate nithaminan am kolere raska pidi to nongkalekan adi moj onorhe moj katha koy gaban orang joto ko atok cheda bangka ku cholak lea ona tadi dukla sodoreda ona ko puthile adule khan ape ho ona ko puthi ko padha kate adi raska prakar kiya adi kichu te barai dare kiya আর আবহাওয়া থেকে যা গালমারাও ধর্ম ইদিকাতে গালমারাও হুইব কানা সাঁওতা ইদিকাতে গালমারাও হুইব কানা নুই সাধু রামচাঁদ মুর্মুয়াগ তা সেরেন পুথি সারি ধরম সেরেন পুথি যতক্ষণ পাহিলতে উনি তুমল কাতে অল লেদাই আবহাওয়া ধর্ম রেয়াক পুথি আবহাওয়া ধর্ম রেয়াক কথা হয় অল কাদা জমসিং বিলতি নিতুমান পুথিতে ওনা হয় তুমল কাতে উনি অল কাদাই একেন ইনা সুমুং দো বাল উনি হো আদি মজ সেরে জায়গা বাংলা রেয়াক কাটা হেকানা ভারত ফুরগল অক্তরে নৌকান সেরে গাবাং লেদাই আওরান দিসম হর দিসম সাদিন লাগি জি কো আলায় কাদা আবো জুমিক লাগি সেরেন তো গাবানা কাদা দেবন তিগুন আদিবাসী বীর হো দেবন তিগুন আদিবাসী বীর আদো বাবন বাতাওয়া এইতরি বন হাতাওয়া দেবন তিগুন আদিবাসী বীর কোল সাঁওতাল মাহলে মুদে আবো যত বুয়া মুদে হর সাঁওতাল মাহলে বীর আদো বাবন জাতি বীর দেবন তিগুন আদিবাসী বীর তো নৌকা লেখা আদি নাপাই কথা কয়ে যাবানা কাদা নুই সাধুরাম চাঁদ মুর্মু আবরেন গঙ্কে কো সে আবরেন পুরুধুল কো আইমাগান নৌকান কথা কো লয়ে কাদা রড়া কাদা কো আর নোয়া কো যখন গে আবরে ভারত দিসম রে আইমা পুথি আইমা নৌকানা পুথি কো অল কানা তো সানাম কো দে নোয়া কো পুথি যদি বন পাড়াও দাড়েয়া তাহলে খান আবুয়া জাত রেয়াক নাগাম বন বাড়ায় দাড়েয়া আবুয়া উপরুম রে বন বাড়ায় দাড়েয়া আবুয়া জাত আবুয়া পার্সি আবুয়া ধরম তিনাক মারেয়াক কানা তিনাক কেটেগাক কানা tidak soresak kena ona bon badai daria abo hor sereng le mena cei champa gar do lili bici badoli koida likhwan gorhon daya ke cei gar daya ke champa badoli gar bon bagiak kando men abo ho mi sumoi nongka lekana adi latu gar tahet kena disom tahet kena jaha disom do kono bor botor bang tahet kena abo leka to ode bon tahen kan tahe ar bon raste eleksari tahen abon ar abo disom bon chalawe tahena मेनखान उना को जतो बन रे गचो कदा नितो दो भारत दिसम रे आले जहां को मेना लेया आले नुवा को जहां रे गचो लेना ले जहां को जहां तो बन रे गचो कदा उना को अडी गान के आले ले नाम कदा भारत रिया संविधान तालाते भारत रिया संविधान रे अबो जहां पर्सी अबो जहां बन रोड़दा नितो इन जहां तीन रोड़दा नुवा पर्सी संविधान रे स्वीकृति नाम कदा 2003 साल में ना 22 दिसंबर रे अबो सांताड़ी पर्सी भारत दिसम रे संविधान रे सेलेदा करा ओना लेकाते सांताड़ी पर्सी तो हनी तो दो ऑफिस आलो स्कूल कचत धरे नोआ सांताड़ी रे माचत लेकाते इन पश्चिम बांग्ला रे मिले जा आ नितो दो सिधु कानु बिरसा यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर लेकाते मिले जा आ ओना साथे कोलकाता रे ना मिटन गवेषणा केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड रिसर्च जहां इंस्टीट्यूशन तालाते पर्सी चितान रे गवेषणा हुईबा ओडा पश्चिम बंग सरकार ओडे इदी कारिया जे देला आमदो यूनिवर्सिटी खुना ओडे हिजुक में पश्चिम बांग्ला रे जहां तिना पर्सी मेना ओना वक्ते आंदोलन में कमी में तो नौका लेका कते भारत दिसम रे दो अबवा जहां हक एदर अडी आइमा गे नाम कना আর আবো হক এদর না কথা জহার অল মেনা ভারত রে সংবিধান ওনা সংবিধান পুথি গে ভারত রে ইংরেজিতে হিন্দিতে অল না ওনা পুথি গে হয় করা নোয়া ভারত রে সংবিধান দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া নোয়া ইন সান্তাড়ি পার্সি और চিকি আখরতে অল চরতনা যাতে নোয়া সংবিধান পুথি রে চেক অল মেনা নোয়া অল মেনা অকয়া চে হক এদের কাম কয়া আবো অধিকার রেনা কথা মেনা তো আবরেন সান্তার কো আবরেন হড়পন কো আবো হক এদের রেনা কথা বাংমন বানাই কাম তাহে কানা জস্তি কা তালা ভারত রে সংবিধান পুথি চে লেখানা আমাদের বাংলা যে লেখা তাহে না তো ইন যখন মনে রে মেটেন হুডি খুলা কে ইয়া উকনা মেটেন ইচ্ছা বাহির করা যে সংবিধান পড়াওয়া চেক মেনা অলিন পড়াওয়া যখন পড়াও কিদা লেলকি রে নোয়ারা আদি কিছাটা ভারত রে যায় প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी मानता नरेंद्र मोदी मेरा आका दिया उनिया नुतुर रहो नवा खबर चलावेला जे सांताड़ी परिस्थिति सिधु कानु बिरसा यूनिवर्सिटी रे मेटन प्रोफेसर
उनी नवा सानताड़ी ते ऑल उचार करा संगे संगे उनी आया मिदटेन अनुष्ठान हुआ मन की बात ओना अनुष्ठान रे उनी गोटा दिसम रेन हर ठने उचार केदाय जे सानताड़ी पार्सी ते भारत रे संविधान ऑल कना ओना साथ गोटा दिसम रे मिदटेन आदर तैयारना सानताड़ को तला रे मिदटेन झोटोड़ा तला रे मिदटेन नवा आंदोलन तैयारना झोटो होड़ा मने रे मिदटेन नवा दाड़े को नाम केदा जे नितो तो आले हो आले पार्सी ते दिसम रे कथा ले बड़ाई दाड़ेया तो नौका लेकाते नितो भारत रे दो अबवा पार्सी लगी अबवा लाइलाक्चर लगी अडी काजाक ते आदर चलात कना ओना साथ सानताड़ी ते अलग पढ़ा पश्चिम बांगला रे 2003 साल खने होबा कना नितो तो भारत रे पश्चिम बांगला झारखंड उड़ीसा जहां टठा करे अबरेन बड़पन को मेना कुआ ओना करे सानताड़ी पार्सी ते अलग पढ़ा हुई कना मेनखान बांगला दिसम रे नित हबिते आउरी हुईवा तो आपे जुदी सनाम को पे खजोआ नोआ हुई दलेया ओना रे ना हर डहार मेना कना नितो पश्चिम बांगला रे सानताड़ी तेगे इतिहास भूगोल विज्ञान छोटो किछु को पढ़ा कना और सानताड़ी ते पढ़ाव कते के चाकरी हो पंजा पढ़ाव चलक कना ओकर तो गवेषणा चलक कना और बा ओकर तो खंडन चलक कना तो नौका लेका कते अबवा उतनो अडी लेतार चलक कना और सानताड़ी पार्सी लगी कदो भारत दिसम रे भारत सरकार और पश्चिम बांगला सरकार ओना साथे झारखंड सरकार हो ओना दो मानते एम कदाय पंडित रघुनाथ मुर्मू नोय जहां चितर जलक कना नोय पंडित रघुनाथ मुर्मू जहां चिकी बनाव कदाय अबवा पार्सी ऑल लगी ओना ऑल चिकी गे भारत सरकार झारखंड सरकार और पश्चिम बांगला सरकार हो उनको को मनाव कदा और ओना तेगे अलग पढ़ा चलक कना साहेब चर्चा कना नोडे आर मिदटेन पुथी मेना ना पुथी रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो कना सानताड़ी साहेब रे लहंती नो प्राय 200 पेज रेना मिदटेन पुथी नो पुथी रे दो शुधु सानताड़ी पार्सी ते तिना गान साहेब ओला कना तिना गान पुथी ओला कना ओना रेना ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना तो अबवा साहेब से तो अबवन किसर गया तो नौका लेका कते नितो अडी काजाक ते पश्चिम बांगला रे साहेब चर्चा चलक कना अलग पढ़ा चलक कना और तायम दाराम दिन रहो नौका जे बांगला दिसम रहो सानताड़ी पार्सी ते अलग पढ़ा चालू मा नोआ इन आसिम दोहयदा और सानताड़ी पार्सी रे जा चिकी मेना अकदा ओना को जतो हर बन चेक मा मोड़े माहाते नोआ बन सरा दाड़ेया उना सहज कना अबवा नोआ ऑल चिकी रे और मिदटेन कारण हुई कना नो ऑल चिकी रे ना अबवा अडी गान रोड के भेगार गेता बना अबो तो गहलते जस्ती मन रोड़ा दई मई सेरेन नौका लेकना अडी गान भेगार भेगार आराम मेना ताबोना जहां आराम को दो बांग्ला चिकी से रोमान चिकी से देवनागरी चिकी तो बांग पुस्तका मेनखान नो ऑल चिकी दो अबो जहां लेका बन आरांगा नितो जहां तिरे अबो के में नोडे मेना बोला जहां लेका बन रोड़ेता उनका के ऑल गाना नोआ ऑल अबो जुदी बन ऑला धरती रे जहां के नोआ बन एमाया जे नो पढ़ाव में नोडे जहां लेका ऑल मेना आरांग मेना उनका के पढ़ावा मेनखान बांग्ला ते जुदी ऑल ताहेना ओना दो किंतु झतो हड़ मिद रकम दो बांग को पढ़ावा नोडे ऑल मेना उद्बोधक सरेश कुडू पारगाना तानोर राजशाही मेनखान पारगाना दो अबो तो बन पढ़ावा पारगाना मेनखान मिदटेन दिकु जुदी बन पढ़ाव चोया उनी दो पारोगाना होय पढ़ावा पढ़ावाई से बाल उनी दो पढ़ावा पारोगाना जाय पयलोय आंजमा नोआ सब अरे उनी दो पढ़ावा पारोगाना तो पारोगाना मा बान कना अबो मा पारगाना कना ताहले बांग्ला चिकी ते नोआ पारगाना कथा बाय ऑल दाड़े कना तो नौका लेकना रोमान ते हुयु देवनागरी ते हुयु ओना दो अडी गान गे नौका बांग ओलोआ पुष्टो सही मेनखान ऑल चिकी दे दो पुष्टो सही ठाम ठाम ओलोआ ओना खातिर ते भारत सरकार पश्चिम बंग सरकार और नितो तो झारखंड नितो गोटा जाकात रे मिशन ऑल चिकी रेना कमी होरा एहो बकना सनाम को पे बड़ाई कदा जे पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 साल रे सानताड़ी पार्सी लगी नवा चिकी बेलाओ कदा 1925 साल खुना 2025 से करो कदा 2025 माने मिक साय शर्मा हुई कदा नो मिक साय शर्मा हुई कांते मेटेन जॉस सनाम पुटेन दो हुई कदा जे मिक साय शर्मा ऑल चिकी मिक साय % ऑल चिकी मैंने झतो हड़ के ऑल चिकी ते बन पढ़ाव दारे मा ᱧᱩᱛᱩᱢ बन ऑल दारे मा ओना टारगेट दो काते नो कना अडी गान हुडी हुडी पुथी नितु
गोटा पासनाक कना और साम को ठेन नेहर तहन कना नवा मिमित गोटन पुथी इदी का पे अंतत पुथी कम गे रहो अतु रे जेमन मेंटेन दारिया कते पुथी दो इदी का ना और जहां जखन समय हुआ ओना पे पढ़ावा और नवा पुथी को किछु यादू कदा चेष्टाई जहां माझी बाबा को तो मेना पेया किमा माझी अपन को मेना पेया सलाम हरा तीर नवा पुथी को एम को पेया जाते सनाम को गे नवा कॉल चिकिते बताई दारिया नौका लेका आबरन हपराम को लेया सानताड़ी साहेब रे आर्मी नुतुमान कवि शारदा प्रसाद किस्कू उनी दो हुलगरिया कवि से विद्रोही कवि मानते नुबुक कना बांग्ला साहेब रे जे लेका काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि उनका लेका के सानताड़ी रे दो हे कना शारदा प्रसाद किस्कू उनी नौका मेटन सेरेने का होना के हरको मतम एदेल किए इंचन दो हरको मेतम एदेल चंपा एदेल किए इंचन दो चंपा गे आमदो हले मेना प्रिया दुलर चियोगे अड़ी युतुमान को भी तो नौका लेका संतारी परसी बाबते संतारी परसी मी समय जतोड़ अड़ी को लतार में के कोन याते तच्छिल भक्त कोन याते उना आपको उनी संतारी परसी तिने दुलर आना लेगा जे नोदो जन्म परसी करा हर तो जहाना को में बचा इंचे तो सदा बात करा नो परसी नो सोनाबाद परसी तेगे इंदन रोरा रोरा के गरब तो नौका लेका कपे लुई साधु लुई कवि शारदा प्रसाद किस्कू हैं जे इन जहां कहे मेटन दारिंग रहोयगा नवा दो इरन गरम कोड़ा को नवा ना जो को यामा ओना लेकाते उनी आजा अतु रे आइमागान ताले दारे रहोय लेदाय आर लेदाय नवा रिया जहां जो ना दो इरन गरम कोड़ा को यामा आ ओना लेकाते इंदन लेया मिट पीढ़ी रे चास बार पीढ़ी रे सास मिट पीढ़ी रे चास बार पीढ़ी रे आस और पे पीढ़ी रे सास मिट पीढ़ी रे चास बार पीढ़ी रे आस और पे पीढ़ी रे सास माने तेहेन जहां को नोडे बन कमीदा जहां को इते बन रहोयदा अब जहां नितो मेना बन अबर दोसर पीढ़ी ओना खुना के जम असुलो रेना आस को नामा और तेसर पीढ़ी जहां कना को मेन 30 खुना 35 बछर पर जहां नोडे को हिजुआ उनको तो ओने अच्छे दो बांग तहे कना मेनखान आइमागान अनोढ़िया को मटे आस तहे कना जे तेहेन जदि अब संताड़ी साहेब बन चर्चावा मिदिन लो संताड़ी परिस्थिति के दिसम रे रोआ तेहेन भारत रे राष्ट्रपति हुई कना मेटन संतार आयो हर मानसीय द्रौपदी मुर्मू तो तेहेन कुना उना मांग रे अबरेन अनलिया को अबरेन अनोढ़िया को अबरेन सुसरिया को अबरेन आयुरिया को मेटन आस को दोहलेदा जे अब जदि तेहेन अबवा जाति लगी अबवा समाज लगी कोन कमिया साहेब कोन किसड़ा ताले खान नौकान मेटन दिन हुआ हिजुआ एन हिलो दो अबो हो अडी लटू ठा रे बन सेन दाड़ेया आर तेहेन भारत रे नुड लटू ठा रे जतो कुना मांग ठा हुयो का राष्ट्रपति ओना जायगा रे हो अब संतार को बन सकेर करा किछुदिन लहा यूरोप रेना स्पेन दिसम रे मिटन भाषा सम्मेलन हुई कांते नोडे जे लेका मिटन सम्मेलन हुई कना संताड़ी परसी रेना सम्मेलन संताड़ को सम्मेलन नो यूरोप रेना स्पेन दिसम रे नोडे भारत खुना प्राय 10-12 टी दिसम पारन कते चला हुआ तो ओना दिसम रे इनी संग लेना पेपुन चंदो मारा जुलाई चंदो रे चला लेना ओडे खुना को नेवता लगिया ओडे गोटा धरती रे 3 मोड़ा गोटे 65 दिसम खना उडे हर को चलाव लेना मिमित गोटन परसी रेन हर अबवा संताड़ी परसी ऑलचिकी रिया कथा अबवा जहां सेरवा मेना ताबना जोहार व्यवहार मेना ताबना अबवा परब पुनाई मेना ताबना नोआ को बाबत तो दिसम हर सामंग रे उडे रोड़ा कदा तो नौका लेका कते उनको अडी को रस्को कना अडी को खुशी को अटकार कदा और अबवा जहां एनेक सेरेन मेना ताबना उडे हो जतो हर एनेक सेरेन आयुर चले कुआ अबवा लेक्चर रिया एनेक सेरे और नौका लेका अड़ी रेस्कर अड़ी को सरहाव किदिना यूरोपिया स्पेन दिसम रे जहां तदे इंगिन मनेगा अब सनाम को के अड़ी गरब कांता बना जे इन दो बार उनको तो अब संताड़ी परसी संताड़ी जत संताड़ी लाचार को सरहाव कदा तो नौका लेकाते भारत दिसम साथे गोटा दिसम रे के नितो दो अब अड़ी नपाय मेटन दिन सेटेरक कना मेनखान बांग्ला दिसम रे दो ओना लेकाते दो उना नपाय जायगा रे पालेन बांग बन सेटर दाड़े का जहां को मेना बना आसिन दोहयदा होय जे निंकना मेटन चैनल हुई कना नौका तला तेगे
abo noa jahai ko bangla disom re menak pea ape ko tala reho sanam ko tala sochetonota hijua ar sochetonota hej lenkhan ge nongka ge hok aider ape pe nyam dareya ar nito পশ্চিম বাংলা রে প্রায় 150 জন প্রফেসর লে তৈয়ার kana jahai do শুধুমাত্র সান্তাড়ি তেলে রোড়া সান্তাড়িতে গিদরা লে পড়াও কুয়া abo লাইলাকচার না আরিচালি রে কথা কলে বুঝেও কুয়া ওনা খাতির থেকে 150 টি প্রফেসর nito ভারতবর্ষ রে তৈয়ার kana দেখুন হো নৌকা লাটু লাটু প্রফেসর ko benak tabona আর নৌকা লেখা কাতে abo সেদাই রে না ঝাঁচই চাম্পা যুগ রে না যাহা মিটেন লিলিবিচি গাড় রে না মিটেন আদি নাপাই দিসম তাহে কান tabona নাপাই লেখাতে জীবন মন খানা দাঁড়া কান তাহে কানা অনকা লেখা কাতে গে নডে হো abo জীবন মন খান্ডাওয়া 1960-70 সাল রেনা কথা কানা ওনা অক্তরে পশ্চিম বাংলা রে এনেকে অলক পড়াও আবরণ হড় হপন ko সড়াও কাদা আর কলকাতা বাজার রে মিকবার চাকরি লাগি তে ko চালাক কান তাহে কানা মেনখান কলকাতা বাজার রে ওডেন ko jahay diku ko menak kuwa nunak lakar met te ko nyel kuwa nunak ko onhra kuwa nunak ko tachilo kuwa je santari te nijera parsite rod ko lajak kan tahe kana jodi nijera parsite ko roda unku de eta met te ko nyel kuwa onate onde undo bang ko rod tahe kana তাইতে যখন ওনার সময় আইমাগান নৌকান পার্সি চ্যানেলে নৌকানা হুইক কান তাহে কানা পশ্চিম বাংলা রে তেহেন যে লেখান ওডে নুডো হড়পে যাওয়াও কানা নৌকা লেখানা সাই সাই মানে হাজার হাজার নৌকানা সভা সমিতি অনুষ্ঠান সম্মেলন হুই কানা নৌকা তালাতে যত হড় তালারে হড় দিকু যত হড় তালারে মেটেন সচেতনতা হয়ে গে কানা নিতোগ দো কলকাতা বাজার রে নিতোগ দো সান্তাড় লেখা কাতে নিতো আবো বল তাহে দাঁড়িয়ে কানা সান্তাড়ি পার্সিতে রড়তে কই লজাও বাল কো বুঝেওয়া কলকাতা রে নিতো সান্তাড়ি পার্সিতে রড়তে যত হড় গরব রে কানা তো সময় জাতিরে পারম সে কানা উনক গে বদল কানা হয়তো বাংলাদেশ তো নৌকা লেখা কাতে গে আবওয়া রড় দবল বাঞ্চাও দিয়া তাহলে খান গে গেল শর্মা সে গেলবার শর্মা তায়ম বাংলাদেশম রে হো তে আলে ভারত দেশম রে জাহা লেখা নিউত নিদে কোন বতর বলতলেয়া जहां से गेले मनिया उनते गेले सेन दाड़ेगा बहुत कुल करते आले दाड़ा दाड़ेगा नौकन मेटन फुरगल ले जाम कदा नौकन आले झतो हड़ मने दाड़े मेना ओना दाड़े हो आपे गेल केरमा गेल बार सेरमा पर पे आर जावा नो आसिन दहोयदा आर नो पतियो इन दहोयदा আর নোয়া কো কথা যাহা কো ইংলিশ লই কেদা বাংখান এটা এটা মানতান কো মানতীয় কো লই কেদা নোয়া কো উনরেগে সম্ভব হই দাঁড়া যদি আবরেন যাহা নিতরেন কটিক বাবু মই তাকো মেনাক কোয়া নুকু যদি আববন অলক পড়াও চকুয়া সানাম কিছু নাম রেনা যত কোনা মারাং যাহা জিনিস দরকার ওনা ধই কোনা অলক পড়াও যাহা তিনক বন অলক পড়াওয়া উনক গে আবো বুদ্ধি লাসেরক তাবনা হাতান কেটে জক তাবনা আর আবো দো এটা হড় ভুল বাং কো বুঝেও দাঁড়ায় বনা নিতো নেলক কানা আডি ওড় আবো ভুল বুঝেও কাতে এটা ডাহাতে আবো কই দিয়ে বনা আবো বাগি চয়ে বনা কো মেনখান আবো যদি আবরন পড়ুও কো আবো লেকাতে বন সচেত কোয়া আবো সাঁওতা রেনা কথা আরিচালি রেনা কথা ধরন করম রেনা কথা আর স্কুল কলেজ রে যদি বন পড়াও চকুয়া তাহলে খান গে আবো নোয়া সমাজ বদল ওয়া দিশম বদল ওয়া আবো হ এটা জিয়ত লেখা বহুত তুম কাতে বল তো আসিন দহয়দা যে নৌকা লেখা যাহা কো কথা কো লই কেদা ওনা কো লুতুরে বন বিদ দহয় মা লুতুরে বন রেবেদ দহয় মা বন গুণনক মা আর নৌকা লেখা কাতে তায়ম দারাম হো আবো তালারে নৌকান সগৈ তো জপড়াও গে তাহেনা আলে আর হো আপে যদি পে হওয়ালেয়া আর হো আপে বাংলাদেশ তলে হিজুয়া আলে হলে ইমতে হিন নেতা একতিয়া আপে হো পাসপোর্ট দিছে বিনা তো বন পে আর ভারত দিশম রে আলে কাল কালে তাহেনা ওকালে কা আলে পরব শুনে আলে ওনা কো দেলা তেহিন জায়গাতে হয় নেতা কা বলতে না আর নিতো তেহিন গালমারা বন জেলেনা আদি আইমাগান কথা কে নৌকা লই রেনা মেনা তো ওনা লাগিত তে নিতো যাহা মেটেন সোশ্যাল মিডিয়া মেনা নোয়া প্ল্যাটফর্ম ইন ব্যবহার দা মেটেন ইউটিউব চ্যানেল ইন বানাও কাদা ইনে নিতুম তেগে শ্রীপতি টুডু নোয়া নিতুম তে ইউটিউব চ্যানেল ইন বানাও কাদা আবওয়া পার্সি বাবতে সাহেব বাবতে আইমাগান কথা কোগে ওনা ইউটিউব চ্যানেল তালাত হইন লই গিয়া একেন ইনে শুনুন দবাল পশ্চিম বাংলার যাহা তিন প্রফেসর কো মেনা কোয়া যত প্রফেসর না হমেন সংগঠন লে বেনাও কাদা পশ্চিম বাংলা সান্তাল প্রফেসর অ্যাসোসিয়েশন আর ওনা প্রফেসর অ্যাসোসিয়েশন রে না হমেন ইউটিউব চ্যানেল মেনা কাদা সান্তাল প্রফেসর অ্যাসোসিয়েশন
तो यूट्यूब चलाते हो आले मिट्टन सचेतन रना बार्ता शिक्षा रना कथा को दिसम मोड़ तला रे साफ रखा बेदाले और तेहन जहाँ के नोडे पे सटे रखा भला पुना तेहन जहाँ तीन जगह मरा हुई एसोसिएशन नो यूट्यूब चैनल तला पे लाइव चला करना तायम ते हर को कथा आपे आपे ओड़ा रे दूर दूर तपे नियल दाड़े और भारत दिसम रे आले चेत कोले कमी करना चेत कोले गाल मरा वेदा ओना को कथा हो आपे नोवा चैनल तला पे नियल दाड़े गलमाराव एकदम खाटते मुचादा और जहाँ तीन माझी बाबा को मेहनत पे तबना दरा कटी सामान रे हिजू तबन पे नोडे ऑलचिकी चैनल रे जहाँ पुथी मेना ओना पुथी आपे तीरे चाला पे और नेहरिन दोहया आपे तलाते आपे अतुरेन सनाम को गे नोआ पुथी तलाते जाते ऑलचिकी पे सड़ा दाड़े मा ओना रेना कमी होरा पे साबा और परी परी ते जतो हर नोआ को पुथी पे पढ़ावा जे तुनी दादा अडी कम जब पुथी ले अगु दाड़े कादा और जहाँ अतुरेन जोदी माझी बाबा बनू गे खान ताले खान माझी अपन ओना अतुरेन नोडे हिजू तबन पे जाते को जतो अतुरे नोआ पुथी सटेर दाड़े मा एनखान सनाम को गे गुणमान जोहार और साहाव चाल काते इया कथा दो मुचे देना अरे आना साहब पारगाना बाबा रबिन हेम्ब्रम उनी नेहराय कना समान रे हिजु लगी नोआ इने जहां सांताड़ी ते जहां अनुवाद कदा भारत रे संविधान ओना पुथी पारगाना कन्नड़ बन जाए जामदा श्रीपति दादा अब निया अनुष्ठान रे मझी हड़ाम से सभापति अबे दा गोदागड़ी थाना परगना रबिन हेम्ब्रम तीरे आया और फोटो पे चलाई गना जतो थाई दा उनपे कजकता इने साथे गोड़ा को सेटर कर मही बाबा को अडी गोटा को पासे बोय एम पूरा दो दाड़े से बांग बारो गोटे गन बोय अगु दाड़े करा अच्छा कते आपदे आतंक कते हितो बनी आपको दादा इबा हंडे के तिलु पे जतो हर हितो बोय बाबनाटा मन आलो पास केता मना तायम दाराम ते बोय जतो हर नाम नाम कुरुमुटया जतो हर पास बाबनाटा खान तो शुभेच्छा बड़ा चुया आवर श्रीपति दादा दबा जोहार कते उन्हें अभी कष्ट करते हैं अब माझी बाबा को बकराते बोए हमारे दो कदा हमारे दो कदाई दिपिले दो कदाई ताशला दिशम फारक है तब तक दिशम बेगार तब तक ये तो बोए अगो अभी मुश्किल अभी कष्ट ना करनी करना चलो जून मास से इन्हें रामदास इंडिया ले चलाना तब बोए गुना जे हरण ना लियो बड़ाई कदा बोए बिया धमाला यार हो श्रीपति दादा कष्ट करते हमरे माझी बाबा को दिसे करते माजे बोए संगे लुका मेर गीते आइमा आइमा सराब बड़ाया जतो मत थया अच्छा ठीक है जतो हो जो बाबा ना मन अलग खटया तारम करते जतो हो बोए जामा दादा काम करो अच्छा श्रीपति दादा रोड बन आजम किदा तो तीन नपाय इतिहास बन नाम किदा अब परसी तीन केटा अब परसी तीन किसी दाड़ा बड़ाई कना हने ने कथा तो विभ्रांत कना हरि पसिरो कना बो ने तो बांग ठीक अब बड़ाई दरकार अब जहां यदि कुलिया में श्रीपति दादा मेराया उनी जेबे रोड के इने संस्थाते यदि हम जहां बड़ाई कना मेरा तो खाय भारत दिशा व्यापार ते नेता ते आर कामरा बांग तहन दबला नेता तो जास्ट एलसी तबना निते ताका जम लहा दबी ताका जम ताय वाय नसरी थे
जहाँ जुदी बड़ा जगह में रखा जहाँ कुलिया नोड़े को दुरुप kan tabon aburan praktek pargana mana tabona ini धर्म ना अड़ी मौज लिया अबुना उना को जुदी बड़ा जगह ना जहाँ सारे तेम का अमन कुली दाया ये तो हम तो कुली का सुविधा पावन जमा just 15 मिनट ना मिटे सर्वोच्च में था सर्वोच्च 15 मिनट का कुली का सुविधा पावन जमा जहाँ जुदी जहाँ बड़ा जगह ना रखा ओके हम pasal dunia pada jangka मोटामुटी आयमा जिनिस की जेहेतु कल्पना किया तो जतो जिनिस के सेटर करना mana bagus और 12% begini road clear kata तो उधर कोई है ना कि बार-बार अनुभूति संगीत से कोई थोड़ा जोहर कथा लेकर और को आदम को खुद कर अलग चेलका हुई का नाम है अलग कमी ada cerita apa itu sudah cerita ada cerita yang kita cara ini berkata itu banyak untuk tengah berhor Bangla Disam dan sana ayu bapa ko boya ko ko se huding lay babu ta ko jahan na sul manchar ko dum kan agoran manotan manati ko sanan ko ke na sanok jahar unkate ko baat tha abo Bangladesh na jahan ala minkar katha sa bana kate video kita una ke kate pasna hoto bangla mere menkan nya nikim ho kana boya ho na ya ho dor na ko niki do bakula ran kana तो आरो अब उनका के अबरन का थुड़ी को कहे करना मेनखान आले पश्चिम बंगाल आरो आमादन उनका प्रोग्राम ना खातिर के बांग्लादेश सरकार का जा तहन आले जहां आशा करते रहे तहन से बोहा का जहां मने करते जहां आले को खोज लगे या पास को ने ताले में उना खातिर के अडी रेस्ट ले बुझो किदा उना खातिर के उनको कहो अडी दुलर से आरो जोहार बड़ाई हचे कोई लेते नौका के जेमन कहें नवा अब कल्चर उन तैयार कदा नौका के आरो जुदी को तैयार लेकर आरो को खोज लेना आरो उनका के जंगल तो में करते जादू को मिलेनियल कदा से बड़ाई कदा उना को हम आले चेष्टा आले जाते अब सदाय भारत दिसम जेमन नित्य चाहे कर दबना नितो हो अब संताल जाति जेमन आरो ना सचेत से सिकनत ते जेमन आरो नौका आरो निको दरे ना निया का लगे चेष्टा निया के बार कथा ले के आरो तहन भरम के जहां जोहार में तहन नितो ना जोहार का दे आरो ना तहन मन के में स्नान को जो है अच्छा आप बेटा नसिया कम मिनट होगा बड़ा बाहर चला हूँ हेलो सानाम को जोहार तेहिन नो ते महारिया सनेले रे बांग्लादेश संग्रहालय सकर कते आदि रस्कले इकेउका आदि गौरव ले इकेउका नो हते जे आपे को नय जे नुने कानते जावरा कानते नोडे बो दुरु जावरा कते आबो गापाल माराव कानदो आबो बो चेखा कानदो अब लहा अब रिकेयत दो नोआ को बखते आपे आड़ी आड़ी साहाव और आले भारत दिसम खन हेज कते आपे जा उडो कथा कोले आरती तो आपे ओना को रेदे दोहय तबोना और नेहर तहन कना नेवता तहन कना आपे को पासपोर्ट को बनाव तबन पे और आले भारत दिसम हिरी चलक पे आले को हिरी लेपे आले हन उनकना जहां अनुष्ठान कोले करावेगा ओना करे आपे हसना पे नियल तबन पे
नितो आले या सामांग रे माने गापा मियां जन 1 नवंबर मिदटां अनुष्ठान मेनाआ मिदटां कामी मेनाआ और 27 अक्टोबर खन 9 नवंबर भाबी सान्ताड़ी मीडियम ते अलचिकी आखरते जहां बाबू मई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक माचेद हो उनकुले आगे उठाते हाई स्कूल करें माचेद नुकु आते उनकुले कोचिंग होचे को ओना गेल मोड़े महारी जहां ते नुकु गिद्रा माध्यमिक बिनिड रे आलोक फेलो उच्च माध्यमिक बिनिड रे आलोक फेलो मा ताहले नेवता तहेना सेनत तबनते रिकई तबनते मिद ओड़ा हड़ लेका बो तहेना नोआ धरती रे अदन खान नोंडे जहां मिटा छवि पे नेल नामे तवना जहां दो ऑल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू उनिया कामी चितान रे उनिया जीवन चितान रे उनिया सेरियर चितान रे मेनमा उनिया लाइफ हिस्ट्री और उनिया फिलोसफी मैं उनिया जीवनी और दर्शन इसी का काम पुथी वाला का नोआ पुथी तेहन नोआ सेनेलनी पार्षद गमके से सभापति गमके मुई चलाई कना मुई सला इन चलाई कना मा इनखान जोहार Korba. अच्छा निया होता दिगे अबवा गलमारावना तिया जेटा आखड़ा तहेका ओना अंश तो मुचाद कना तो निया अंश मुचाद घोषणा लगी निया जोहार को जगह पे सूर संगीर बोयहा मिश्रण पे है का मैं सेटर का माता जोड़ा मानवता जोड़ा इनको सेटर का उनको भी समान कर दिया और गवर्नमेंट है सुपर करके बताओ मौका हो है हम तो तेना अब मानता हम लोग वन लगी दवाई में जो ठीक गया itu तो एना श्री से चला अबे बारह हरि प्रसिद्ध देवरा तबन सब परंपरा तबन गलवारा का जतन बोलो तबन पर आरो आ नडा बाकू नितो हो एना श्री का नितु पापेन का बिहार समाज के जोगाजोग और इनके साथे नडा एना श्री का अनुष्ठान परिचालना लगी गहरा गना दिनाजपुर को रविंदा परिचालना आबेन ओना रविंदा है ना अच्छा एना श्री भागे भाग माछखाने घागड़ा छोड़ी को अबे को पेड़ा भाई का बन कुछ ने बन उबुरवा कुछ ने परिचय पर होई कबरा इने साथे दिनाजपुर को से रंगपुर विभाग को